Okay guys, part 2. Part 2. Rolling uproot. Rolling uproot. Pupunta lang ako sa kwarto ko. Rolling uproot. Rolling uproot guys. Hell na. Na dapat din sa akin din pa. Hell na, please. Ito, buburahin ko talaga tong ML ko. Promise guys. Hindi ko po dadalot. Epic na po ako doon. Epic po. Epic to guys, epic to. Agila po guys, may agila ako guys, agila guys, agila. Tignan nyo guys, agila yung darol natin mga pre. To. Oh, you see? To guys. Guys, ngayon magpapakpera tayo ngayon pre. Mga pre. Kapera tayo. Mga pre. Skip ko na lang. Skip ko na lang. Skip ko na lang. Gusto nyo? Skip ko na lang. Okay. Hello guys. Andito na tayo sa Sky Island. Dito na po tayo sa Sky Island. Pa-level na natin itong mga pre. Ito yung ginagamit ko guys. Kung lagi ako nagre-recording. Kasama ko po yung si Jajan. Natay nyo lang. Pangalan ko pala si Jake. Magpapa-level daw. Kasi wala tayong pera. Wala tayong pera kasi we birth broke baby. Ayan natin. Skip natin. Okay guys. Low na sila. Low XP na. Low XP. Cancel na natin. Di pa tapos yung quest natin. Okay. Okay guys. Wait nyo lang ako. Speed. Okay guys. Kunti ng buhay nila guys. Finish na natin sila. Okay. Level. 25 na yung pera natin. Let's go. Up. Nasa taas na tayo. Nag-reset lang ako kasi nalalag yung. Sorry guys. I-skip ko may naririnig pa ba kayo? Level 5. Level 5. Joke lang. 15 na yung pera natin. Ay, na-record pa pala. Ayun, ito. Lumayan. Record talaga. Hindi ko ito iwawala. Okay guys, nalaman natin.
Hey guys. Ay, pakunti ko lang itong buhay. Hey guys, wait lang guys. Konti lang natin yung buhay guys. Okay guys, konti na yung buhay. Buhay nila. Konti na yung buhay nila. Finish him na natin guys. Pinapat na natin. Ay, end ko na to yata eh. Hindi ko na kaya. Mamaya, tatagal pa to eh. Hey guys, ito yung anong oras. Okay, 5:43 at 5